नमस्कृत्य नमस्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयतमुखं करोति वाचालं कमलद्वैते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखं घातमुद्रव सन्तं व्योतभागवतं रसमालयं गुरोः रसिका भूविभावकाः ॐ व्यासं वसिष्ठमत्कारं सत्यपुत्रमकर्मशं पराशरात्मनं वन्दस्वतातं तपोनिधिम् ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विस्मरणो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वर्तमान दशम स्कंध अध्याय 66 पौंड्रक राजा कौश देशर राजा पौंड्रक बर्तमान कह मुझे भगवान कृष्ण मोर चतुर्भुज अच्छी शंख चक्र गदा पद्म मोर अस्त्र तुम्हें माया मिछे कौच कृष्ण भगवान बोली तेणु तुम्हें तुम अस्त्र शस्त्र छाड़ी जदि मोर शरणागत हम ताले ठीक नहीं न हम मो सागर युद्ध कर दूत पठेक कृष्ण को एमती कह भगवान कहले किसी कथा नहीं तू मु जाऊँ तू आगे ही मो अस्त्र को छाड़ी तापर जहाँ देखा कौन हम सी दूत कहला भगवान पहुँची जाइए युद्ध चलो कौन हम देखा पौंड्रकोपी तदुद्योगमुपलभ्य महारथ अक्षयिणीयां संयुक्त निश्चक्राम पुरात धृतम भगवान जो पहुँची गले पौंड्र जापर पौंड्र मध्य तदुद्योगम उपलभ्य भगवान उद्यम सागे सागे आसिक पहुँची गले युद्ध करने आह्वान दौरान तेणु से जाणी कौन कला अक्षयिणी सैन्य धरी निश्चक्राम पुरात बाहर पड़ा नगर भर तस्य काशीपति मित्रम पाश्रीग्राहो अन्वयान रूप अक्षयिणी तिस्रुभि अपश्यत पौंड्रकम धरी तस्य काशीपति मित्रम काशी राजा मित्र एवं सी होती बलराम सी जड़ पलि पाश्रीग्राह अन्वया ध्रुव कही राजन परीक्षित जी काशीराज थे पौंड्रकर मित्र से मित्र को साहय करने तीन अक्षयिणी सैन्य धरी उपस्थित है शंखा यशी गदा सारंग श्रीवत्सादि उपलक्षित बिभ्राणं कौस्तुभमणि बनवाणा विभूषित से देखिले पौंड्रक अक्षयिणी तिस्रुभि अपश्यत पौंड्रकं हरि से तीन अक्षयिणी आला यार गोटे अक्षर चारि अक्षयिणी सन्नतकार होती पौंड्रक को भगवान श्रीकृष्ण देखुं देखिले शंख धरी अरी शंख अर्जसी शंखार्जसी शंखयुक्त हरि शंखारी अशी मान खंडा शंख चक्र खंडा गदा सारंग धनु श्रीवत्साद शिवस्व गोटे पाद चिन्ह हृदय अच्छी तार सब आगिक कर बिभ्राण कौस्तुभमणि गोटे लगे बनमाला विभूषित बनमाला भी लगी ये प्रकार होकर पवित्र रूप दृष्टा आत्मन तुल्य वेशम कृत्रिम स्थित तथा नटंग रंगगतम विजहास भृशं हरि तेणु दृष्टा तम आत्मन तुल्य विषम भगवान कृष्ण देखिदे ये
सम्मान मोरी उपकरण धरछि कृत्रिम आस्थितम सब कृत्रिम जिनस किंतु जोड़े हाथ अच्छे आ दुईटा हाथ कण कण खंजी चक्र गदापद धरी कौस्तुभमणि पड़ी बनमाला लंबी ये सब गुड़ाक सब डुप्लिकेट बिभ्राण कौस्तुभमणि कौशेय बाससी पित्ते पित्त कौशेयवास परिधान कर प्रभु पितामर बसानम गरुड़ध्वजम गरुड़ध्वज गरुड़ बच्चन रथ उपरे गरुड़ध्वज रथ अमूल्य मौल्याभरण बहुमूल्य मस्तकाभरण किरीट गोटे सुनार किरीट लगे सुरन मकर कुंडलम मकर कुंडल कान लगी दृष्टा आत्मन तुल्य विषम इ प्रकार निजर समान रूप को धारण कर कृत्रिमंगा स्थित से प्रभु को भाई आई से कृत्रिम प्रकृत चार्टा हाथ से कथा यथा रंगवतम नटम रंगमंच नाटुआ पिला कौन से राम की श्याम कृष्ण बाहला भाया इसी प्रकार से नाटम रंगमंच नाटुआ पिला बाहला पड़ा ये सब रूप को खंजा खंजी कर डुप्लिकेट कृत्रिम रूप धरी व्यवहार देखिए भृषम जहास हरि भगवान कृष्ण ठोट हो हसिले अच्छा तो बढ़िया डुप्लिकेट रूप धरती असुविधा किसी नहीं शून्य ही गदा भी सुड़े गदा परिही शक्ति रुष्टि प्रासतुमरे पशि पट्टिशी बाणी प्राहरत नरयो हरिणे नरयो हरि शूल गदा परिघ शक्ति रुष्टि प्रास तोमर अशी खंडा पट्टिश ये बाण ये सब अस्त्र ना ये सब अस्त्र प्रहार 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 नरयो हरि से जो नरयो हो हरि प्रहरन अस्त्र शस्त्र प्रभु वर्षा करने लगे कृष्णस्तु तत् पौंड्रक काशीराजयो प्रहरत नरयो सी दिजक नर कि काशीराज को पौंड्रक प्रभु सर वर्षा कले कृष्णस्तु तत् पौंड्रक काशीराजयो बलम गज चंदन बाजी पट्टिमन गदासी चक्रेशु विरार्दयत भृशम यथा जुगान्ते ओ हुत पृथक प्रजा कृष्णस्तु तत् पौंड्रक काशीराजयो कृष्ण कौन कले से पौंड्रक एवं काशीराज दिज देखू बलम पौंड्रक एवं काशीराज सैन्य गज चंदन रथ बाजी माने घोड़ा बाजी पत्तिमत घोड़ा सवार सैन्य हाथी हाथी घोड़ा रथ यापर युद्ध कर सैन्य मैंने बसिकी गदा अशी चक्रेशु निजर गदा कौमती गदा
ନନ୍ଦକ ଖଡ଼ଗ ଅସିବାର ଖଣ୍ଡା ଏବଂ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଏସବୁ ଯାଦ୍ୱାରା ଅର୍ଦ୍ଦୟତ ପୁରୁଷମ ଯୋଡ଼ା ପକେଇକି କାଟି ପକାଇଲେ ସୁଦର୍ଶନ ମାନେ ସମସ୍ତେ କାଟି ପକାଇଲେ ଆଉ ଯଥା ଯୁଗାନ୍ତେ ଉତ୍ତଭୁ ପୃଥକ ପ୍ରଜା ଯେମିତି ଯୁଗାନ୍ତ ସମୟରେ ଉତ୍ତଭୁ ଯୁଗାନ୍ତ ସମୟର ଅନଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଯାଇକି ଶେଷ କରେ ସେମିତି ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର କୌମୁଦୀ ଗଲା ସବୁ ଯାଇକି ପିଟିକି ଶେଷ କଲେ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତିନି ଅକ୍ଷିଣୀ ସୈନ୍ୟ ଅଯୁଧନମ ତଦ୍ ରଥବାଜି କୁଞ୍ଜରଙ୍ଗ ବିପତ ଖରୁ ଉଷ୍ଟ୍ରି ହୀଙ୍ଗେ ଓଳିନା ଅବଖଣ୍ଡିତ ହୀଙ୍ଗେ ବଭୂଚିତଂ ମୋଦବହಂ ମନସ୍ವಿନା ଆକ୍ରୀଡ଼ନଂ ଭୂତପତେ ହେଗେ ଲୁଣମ୍ କହିଲେ ଆୟୁଧନମ ସେ ରଣଭୂମି ଭଗବାନଙ୍କର ଚକ୍ର ଦ୍ୱାରା ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡ ହୋଇଥିବା ରଥ ଆୟୁଧନମ ମାନେ ସଂଗ୍ରାମ ଭୂମିଟା ତତ୍ ରଥ ବାଜି କୁଞ୍ଜର ରଥ ବାଜି ମାନେ ଘୋଡ଼ା କୁଞ୍ଜର ମାନେ ହାତୀ ଦୀପତ ଖରୋଷ୍ଟ୍ରୀ ଦୀପାଦି ମାନେ ମଣିଷ ଖର ଉଷ୍ଟ୍ର ମାନେ ଗୋଟ ଖର ମାନେ ଗନ୍ଧ ଉଷ୍ଟ୍ରୀ ଅରିଣା ଅବଖଣ୍ଡିତ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡ ହିସାବରେ ସବୁଆଡ଼େ ପଡ଼ିଛି ହାତୀ ଘୋଡ଼ା ରଥ ମଣିଷ ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତ ଗୋଡ଼ ମାନେ ଖଣ୍ଡା ବିଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେଇ ଗଡ଼ୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇ ପ୍ରକାର ସବୁ ବହୁ ଚିତ୍ତମ ମୋଦବହଂ ମନସ୍ୱିନା ମନସ୍ୱୀମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନସ୍ୱୀମାନଙ୍କୁ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆମୋଦ ଦେବ ଆକ୍ରୀଡ଼ନଂ ଭୂତପତେ ୟୁଳ୍ଲୁଡ଼ଂ ଭୂତନାଥ ଶିବଶଙ୍କରଙ୍କର ଭୟଙ୍କର କ୍ରୀଡ଼ାସ୍ଥଳୀ ଭଳିଆ ସେ ହେଇଛି ଆଉ ଶିବର ସଂହାରର ମାଲିକ ତେଣୁ ସେଠି ସଂହାର ହେଇଯାଇଛି ତ ତେଣୁ ସତେ ଯେମିତି ଭୂତପତି ଶିବଶଙ୍କର ଆସିକିରି ଏମିତି ତାଣ୍ଡବ ନୃତ୍ୟ କରି ସବୁ ଶେଷ କରିଛନ୍ତି ଏ ପ୍ରକାର ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ଆହୁରି ବଢ଼ିଗଲା ତେଣୁ ଅଥାହ ପୌଣ୍ଡ୍ରକଂ ଶୌରୀ ଭୋ 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 ପୌଣ୍ଡ୍ରକ ଯତ୍ ଭବାନ୍ ଦୂତବାକ୍ୟେନ ମାଂ ଆହ ତାନି ସ୍ତ୍ରାଣୀ ଉତ୍ସୁଜା ବିତେଗେ ଭଗବାନ ସେଠୁ ସବୁ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ରଥ ଆଜି ଘୋଡ଼ା ବିନାଶ କରିଦେଲା ପରେ ପୌଣ୍ଡ୍ରକୁ କହିଲେ ହେ ପୌଣ୍ଡ୍ରକ ଶୌରୀ ସୁରସେନଙ୍କର ପୌତ୍ର ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ପୌଣ୍ଡ୍ରକୁ କହୁଛନ୍ତି ହେ ହେ ପୌଣ୍ଡ୍ରକ ଯତ୍ ଭବାନ ଦୂତ ବାକ୍ୟେନ ତୁମେ ଦୂତକୁ ଯେଉଁ କଥା କହିଥିଲ ଯେ ମୋତେ ଅସ୍ତ୍ର ଛାଡ଼ିବାକୁ ହବ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଂ ଆହ ମୋତେ ତୁମେ କହିଥିଲ ତାନି ଅସ୍ତ୍ରାଣୀ ତୁମ ଅସ୍ତ୍ର ଛାଡ଼ିବା କଥା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ତୁମ ଉପରକୁ ଛାଡ଼ୁଛି ତୁମେ ଯାହା କହିଥିଲ ମୁଁ ସେୟା କହୁଛି ଅସ୍ତ୍ର ଛାଡ଼ିବା କଥା କହିବ ମୁଁ ଅସ୍ତ୍ର ଛାଡ଼ୁଛି କିନ୍ତୁ ତାହା ତୁମ ଉପରକୁ ଛାଡ଼ିବି त्याजयिष्ये अभिधानं मे दत्तयाज्ञं मुषाधृतं ब्रजामि शरणं ते अद्य यदि नेच्छामि संजीवम् त्याजयिष्ये अभिधानं मे दत्तया अज्ञं मुषाधृतं ଯେଉଁ ଅସ୍ତ୍ର रे अज्ञ मूढ़ मूर्खुटा तू जो अस्त्र गुड़ा हाथ में धरनु कि शिवड़ा कहूँ मूर्षा मिछ अस्त्र सब कि मो पाखे जहाँ अच्छी सत्य अस्त्र तेणु रे मूर्ख एथर तो ठारू मोर से नाम छड़ाएनि बाकी रहा तो पाखे मोर सरल बसिया कथा
ବ୍ରଜାମି ଶରଣନ୍ତେ ଅଦ୍ୟ ତୋ ଶରଣ ବସିବି ଯଦି ନେଚ୍ଛାମି ସଞ୍ଜୁ ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ ନ କରିବି ତାହେଲେ ତୋ ସାଙ୍ଗେ ଶରଣ ବସିବି ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ ତ ଚାଲିଛି ଦେଖିବା ତା ଶରଣ କ'ଣ ବସିବି ଯୁଦ୍ଧ ନ କଲେ ଶରଣ ବସିବ ଶରଣ ବସିବା ନହେଲେ ଯୁଦ୍ଧ ହବ ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଯୁଦ୍ଧ ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯୁଦ୍ଧ ନ କରିବି ତାହେଲେ ଶରଣ ବସିବି ମୁଁ ତ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛି ଆଉ ତା ଶରଣ କ'ଣ ବସିବି ଇତି କ୍ଷୁପ୍ତ୍ୱା ଏହି ପ୍ରକାର ତାରି କଥା ତାକୁ କହି ଶୀତେ ବାଡ଼ି ବିରଥୀ କୃତ୍ୟ ପୌଣ୍ଡ୍ରକମ୍ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ସ୍ୱର ମାରିକିରି ପୌଣ୍ଡ୍ରକୁ ବିରଥ କରିଦେଲେ ରଥ ଶୂନ୍ୟ କରିଦେଲେ ମାନେ ରଥକୁ ଜାଳି ପଡ଼ିକିରି ଭାଙ୍ଗିକିରି ଘର ଘର ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ଆଉ କ'ଣ ବା ଜାଣିଦେଲେ କ'ଣ ତାକୁ ରଥଟାକୁ ଭଗ୍ର କରିଦେଲେ ଶିରୋ ଅଭୃଂଷ୍ଟତେ ରଥାଙ୍ଗେନ ଚକ୍ରେଣ ଇନ୍ଦ୍ର ଯଥା ଗିରେ ଇନ୍ଦ୍ର ନିଜର ବଜ୍ର ଦ୍ୱାରା ଯେମିତି ପର୍ବତମାନଙ୍କର ପକ୍ଷଚ୍ଛେଦ କରିଥିଲେ ସେମିତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଚକ୍ର ପେଶିକିରି ତା ଶିରକୁ ମଧ୍ୟ କାଟି ପକାଇଲେ ଆଉ ରଥ ଭାଙ୍ଗିକି ଉଡ଼େଇଦେଲେ ତାପରେ ଚକ୍ରରେ ବେଗ କାଟିଲେ ଏବଂ ମତ୍ସରିଣମ ହତ୍ୱା ପୌଣ୍ଡ୍ରକಂ ଶଶଖಂ ହରି ଦ୍ୱାରକାଂ ଆବିଶତ ସିଦ୍ଧୈଃ ଗୀୟମାନ କଥାମୃତଃ ଏହି ପ୍ରକାର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବ ମାନେ ଈର୍ଷା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଈର୍ଷା କରୁଥିବା କାଶୀରାଜ ଏବଂ ପୌଣ୍ଡ୍ରକକୁ ହତ୍ୱା କିଏ ହରି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ମାରିଲେ ଦ୍ୱାରକାଂ ଆବିଶତ ଏବଂ ଦ୍ୱାରକାରେ ପଶିଲେ ଦ୍ୱାରକାକୁ ଚାଲିଲେ ଆଉ ସିଦ୍ଧି ଗୀୟମାନ ତଥା ଅମୃତ ସିଦ୍ଧମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଥା ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ଅମୃତମୟ କଥା ସିଦ୍ଧମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗାନ କରାଯାଉଛି ଏ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ଦ୍ୱାରକା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ପ୍ରଭୁ ସ ନିତ୍ୟଂ ଭଗବତ୍ ଧ୍ୟାନ ପ୍ରୋଦ୍ଧସ୍ତାକ୍ଷୀଳବନ୍ଧନ ବିଭ୍ରାଂଶ ହରେ ରାଜନ୍ ସ୍ୱରୂପಂ ତନ୍ମୟୋ ଅଭବଙ୍ଗତ୍ ସ ନିତ୍ୟଂ ବୋଲେ ହେ ପରୀକ୍ଷିତ ଯେକୌଣସି ଭାବରେ ହେଉନା କାହିଁକି ପୌଣ୍ଡ୍ରକ ସର୍ବଦା ଭଗବାନଙ୍କ ରୂପକୁ ଚିନ୍ତନ କରୁଥିଲା ସହ ପୌଣ୍ଡ୍ରକ ନିତ୍ୟଂ ସବୁଦିନ ଭଗବତ ଧ୍ୟାନ ପ୍ରଧ୍ୱସ୍ତା କ୍ଷୀରବନ୍ଧନ ସବୁଦିନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ତାଙ୍କ ରୂପକୁ ଚିନ୍ତନ କରିବାରୁ ସେଇ ରୂପଟାକୁ ଇଏ ଧରିଥିଲା ନା ଡୁପ୍ଲିକେଟ ନାଟୁଆ ପିଲା ରୂପ ଧରିଲା ଭଳିଆ ଏ ରୂପକୁ ଧରିଥିଲା ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରୂପ ଚିନ୍ତନରେ ସଦାସର୍ବଦା ସେ ଥିଲା କିଏ ପୌଣ୍ଡ୍ରକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରୂପ ଚିନ୍ତନ କରିକିରି ପ୍ରଧ୍ୱସ୍ତା କ୍ଷୀର ବନ୍ଧନ ତାର ସମସ୍ତ ବନ୍ଧନ କଟିଯାଇଥିଲା ସେ ବନ୍ଧନମୁକ୍ତ ହେଇଯାଇଥିଲା ବିଭ୍ରାଣଶ୍ଚ ହରେ ହେ ରାଜନ ହେ ରାଜନ ପରୀକ୍ଷିତଜୀ ସ୍ୱରୂପମ ତନ୍ମୟ ଭଗବତୀ ତେଣୁ ସେ ହରିଙ୍କ ରୂପକୁ ସଦାସର୍ବଦା ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ହାତରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚକ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ଏକ ସିଗଲା ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରୂପକୁ ଧାରଣ କରିଦେଲା ଶିର ପତିତମାଲୋକ୍ୟ ରାଜଦ୍ୱାରେ ଶକୁଣ୍ଡଳମ୍ ଇମିଦଂ କସ୍ୟ वा वक्त्रम् इति संसशिरे जनाः शिरः पतितं आलोक्य प्रभु मुंडी काटी फिंगरे करे तांकर राजद्वार पकईदेले सरद्वार पठेदेले राजद्वार को तेणु कुंडल मंडित मुंड जाकि राजद्वार पड़ा किमिदं कश्यवा वक्त्रम कौन ये कौन है इठी कौन गोटे कटा मुंड पड़ा ये कहार मुंड ये प्रकार समस्त सन्देह है एवं सशिशिष्य जना सन शिशि
ଶିଶିରେ ଜଣା ଲୋକମାନେ ଲୋକେ ବିସ୍ମୟରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ରାଜ୍ୟ କାଶୀପତେ ଯନ୍ତା ମହିଷ୍ୟ ପୁତ୍ରବାନ୍ଧବ ପୌରାସ୍ତ ha ହତା ରାଜନ ନାଥ ନାଥେତି ପ୍ରାରୁଦରନେ। ये काशीराजाଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ କାଟିକିରି ଦୂର ବାଟ ପୌଣ୍ଡର ତ ଘର ପାଖରେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲା, ତେଣୁ ତାକୁ ତା ମୁଣ୍ଡ କୁଆଡ଼େ ପକେଇଲେନି, ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଲା। ତାପରେ କାଶୀରାଜାର ମୁଣ୍ଡକୁ କାଟିକିରି ତାଙ୍କ ରାଜଧାନୀକି ଶରଦ ଦ୍ୱାରା ପଠେଇଦେଲେ। ସେ ମୁଣ୍ଡ ଦେଖିକି ସମସ୍ତେ ଛାଡ଼ିଆଗଲେ କିଏ ଶିକ୍ଷା କିଏ କୁଆଡ଼ୁ ଆସିଲା, କାହା ମୁଣ୍ଡ କେମିତି କ'ଣ ପଡ଼ିଛି, ଏମିତି ସବୁ ବିକଳିଆ ହେଲେ। ଏବଂ ତାପରେ ଦେଖିଲେ ରାଜ୍ୟ କାଶୀପତେ ହେଇଯାନ୍ତା, ଦେଖିଲେ ଯାହାର ଆଉ କାହାର ମୁଣ୍ଡ ନୁହେଁ ବାପା, ଇଏ କାଶୀରାଜାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ। ତାପରେ ମହିଷୀ ମାନେ ପୁତ୍ର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ, ମହିଷୀ ରାଣୀ ମାନେ, ପୌରାଷ୍ଟ୍ର ନଗରବାସୀ ଲୋକ ha ହତା ha ଓ ମରିଗଲୁ ଆମେ, ରାଜା ଚାଲିଗଲେ, କ'ଣ କେମିତି ହେବ, ଏମିତି ସବୁ ଚିନ୍ତାକୁଳ ହେଲେ। ଏ କଥା ସୁଖଦେବ କହୁଛନ୍ତି ହେ ପରିଚିତ ନାଥ ନାଥେତି ପ୍ରାରୁଦ। हे नाथ ମାନେ हे ସ୍ୱାମୀ, ଆମକୁ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ପଳେଇବ ଧରିକି କାନ୍ଦିଲେ ସମସ୍ତେ। କାରଣ ମୁଁ ଟିକେ ପଠେଇ ଦେଇଥିଲି କାଶୀରାଜାଙ୍କୁ ସିଂହଗଡ଼କୁ। ସୁଦକ୍ଷିଣ ତସ୍ୟ ସୁତଃ କୃତ୍ୱା ସଂସ୍ଥାବିଧି ପିତୁଃ ନିହତ୍ୟ ପିତୃହନ୍ତାରଂ ଯାସ୍ୟାମି ଅପଜିତିଂ ପିତୁଃ। ସୁଦକ୍ଷିଣ ତସ୍ୟ ସୁତଃ, କାଶୀରାଜାଙ୍କ ପୁଅ ହେଲା ସୁଦକ୍ଷିଣ। ସିଏ ପିତାଙ୍କର ସଂସ୍ଥାବିଧି ପିତୁଃ ସଂସ୍ଥାବିଧି କୃତ୍ୱା, ପିତାଙ୍କର ଔର୍ଧ୍ୱ ଦୈହିକ କର୍ମ ବା ଶୁଦ୍ଧ କରିକିରି ନିହତ ପିତୃହନ୍ତାରଂ, ମୁଁ ପିତୃକୁ ମାନେ ପିତା କାଶୀରାଜକୁ ଯିଏ ମାରିଛି ତାକୁ ନ ମାରିକିରି ପିତୃହନ୍ତାର ନିହତ ପିତୃର ବଧ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକି ମାରି ସାରିଲା ପରେ ଦାସ୍ୟାମି ଅପସ୍ଥିତି ପିତୃ। ସେ କାଶୀରାଜାଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଲା ସୁଦକ୍ଷିଣ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିତାଙ୍କର ଔଷଧ ଦୈହିକ କ୍ରିୟା ବା ଶୁଦ୍ଧ କରିସାରି କହିଲା ପିତୃହନ୍ତାର, ପିତାଙ୍କୁ ମାରିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ତ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମାରିଲା ପରେ ଦାସ୍ୟାମି ଅପସ୍ଥିତି ପିତୃ, ପିତାଙ୍କର ଋଣ ମୁକ୍ତ ମୁଁ ହେବି। ପିତୃଋଣ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ତାକୁ ହିଁ ମାରିବି କଥା ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲା। ଇତି ଆତ୍ମନା ଅଭିସନ୍ଧାୟ ସୋପାଧ୍ୟାୟ ମହେଶ୍ୱରମ୍ ସୁଦକ୍ଷିଣଃ ଅର୍ଚ୍ଚୟାମାସ ପରବେଣ ସମାଧିନାଗା। ମୋ ଶତ୍ରୁକୁ ମୋ ପିତା ପିତୃହନ୍ତାକୁ ମାରିକିରି ପିତୃଋଣ ମୁକ୍ତି ହେବେ କଥା କହିକି ଗଲା। କ'ଣ ଆତ୍ମନା ଅଭିସନ୍ଧାୟ, ତାର ଆରାଧନାରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଏ ଭଗବାନ। ସୋପାଧ୍ୟାୟ ମହେଶ୍ୱରମ୍, ନିଜର ଉପାଧ୍ୟାୟ ମାନଙ୍କ ସହିତ ମାନେ ଗୁରୁ ପୁରୋହିତ ମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକିରି ଶିବଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଆରାଧନା କଲା। ମହେଶ୍ୱରମ୍ ଆରାଧ୍ୟ ସୁଦକ୍ଷିଣ ଅର୍ଚ୍ଚୟାମାସ ପରବେନ ସମାଧିନା, ସମାଧିସ୍ଥ ହେଇକିରି ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପ୍ରୀତ ଅବିମୁକ୍ତେ ଭଗବାନ ତସ୍ମୈ ବରମଦାତ୍ କବି ବରମଦାତ୍ ଭବ ପିତୃହନ୍ତୃ
बधूपायम सबभ्रे वरमीप्सितम पितु विमुक्त भगवान तस्मै वरम ददातु भव। दीर्घ समय बस ध्यानस्थ हो तपस्या करने फल भगवान शिव शंकर आसिक पहुँचीगले एवं वरम ददातु वर देदेले जे पितृहंतु मधुपायम पितृहत्यार बधर उपाय सचक्रे बरसा बरमाश्रितम वरम के स्थितम पितृ हंतृ मधुपाय सबभ्रे वरमिश्रितम। शिवशंकर आज पहुंचे तुम पर खुशी कौन परमहंस आग सी मागिला मोर जे पितृहंता मुझे विनाश करी मोर यही वर दरकार। दक्षिणाग्नि परिचर ब्राह्मणी समवृत्तिजम अभिचार विधान स चाग्नि प्रमथै वृत तेणु प्रायोगिक विद्या तंत्र साधना कर दक्षिणाग्नि स्थापन पूर्वक ब्राह्मण मान द्वारा याज्ञिक ब्राह्मण मान द्वारा तुम्हें यज्ञ आरंभ कर दक्षिणाग्नि स्थापन कर यज्ञ प्रयोगात्मक यज्ञ जोटा कि तंत्र विद्या यज्ञ आरंभ कर अभिचार विधान है न तंत्र विधान अनुसार कर सचाग्नि प्रमथि भूत साधुष्यति संकल्पम अब्रह्मण्ये प्रयोजिता किंतु तुम संकल्प सिद्धि हम से लोक जहाँ जहाँ तुम पितृहंता जी सी जो अब्रह्मण्य हो माने ब्राह्मण मान को आदर कर श्रद्धा भक्ति आदर कर ये प्रायोगिक विद्या द्वारा तार विनाश हो जदि सी प्रकृत में ब्राह्मण तार देवता भाया थे इत्यादिष्ट तथा चक्रे कृष्णाया भीतर व्रता वृत्ति कृष्णाय अभिचर वृत्ति साधयति संकल्प अब्रह्म जदि सी गोटे शत्रु तो स्वरूप भगवान कृष्ण सी जो अब्रह्मण्य होते ब्राह्मण को सेवा भक्ति भल दौड़े सम्मान दौड़े ताल सी विनाश हम कि ब्राह्मण देवता स्वरूप होते कि हम ये कथा कहीकि शिवशंकर चलले ये यज्ञ आरंभ करले कृष्णकर विनाश पाई तत्व अग्नि उत्थित कुंडात मूर्तिमान अति भीषण तत्ताम्र शिखा श्मश्रु अंगारू गारिलूचना यज्ञ कर्म तांत्रिक प्रयोग द्वारा करते अग्नि भितर मूर्तिमान अति भीषण गोटे भयंकर मूर्तिटा भितर बाहर अग्निकुंड भितर तप्त ताम्र शिखा श्मश्रु त्रुटि फुटी गुड़ा सब दाड़ी सब अच्छी से सब तमाड़िया वर्ण ताम्र शिखा श्मश्रु
तापर अग्नि भितर कुंड भितर गोटे मूर्तिमान अति भयंकर मूर्ति रूप बाहर तो तार चुटी केश सब तमाड़िया वर्ण ठिया ठिया श्मश्रु अंगारो गारी लोचन आखि सदृश निआ बाहर ये प्रकार भयंकर रूप अग्निकुंड बाहर दंष्ट्रुग्र मृगुटी दंड कठोराश्य सुजीवया अलियन शुक्किनी नग्नो विधुवन त्रिशिखम ज्वलन आहरी कौन है राक्षसता दंष्ट्रुग्र विराट विराट दात भयंकर दात सब भ्रुकुटी दंड कठोर आश्य कुटीर भ्रुलता पाटिटा विराट आंग रही बड़ बड़ दात गुड़ा देहरे निजर जिहा द्वारा से अलिहन सुकिन लह लह जुहा कर लह जुहा तो से दिन जुहा को आलिहन शिकिणी लह लह करके ओठू चाटी पकाउछि ना लंगड़ाटा विधुनन त्रिशिखम ज्वलन तार नग्न शरीर हाथ में भयंकर त्रिशूल त्रिशूलटा को से बारंबार घुराऊ थाए से अग्निशिखा बाहर जना पड़ता है त्रिशूलटार भी अग्निशिखा बाहर त्रिशूल बुदौची अग्निशिखा बाहर भयंकर मुख ये प्रकार विराट विराट आकार गोटे राक्षस अग्निकुंड बाहर तम आविचार दहनमायांतं द्वारकोकशः विलोक्य तत्र सुः सर्वे वनदाहे मृगुरथा तम अभिचार दहनमायांतं आभिचारिक क्रिया तंत्र विद्या प्रयोग करके से जो आसला से विराट राक्षस आसला से अग्नि भाया रोची तेणु द्वारकावासी मैंने देखी तत्रसु भयभीत है कि मनुष्य आकार भयंकर आकार जलुची निआ जलुची दिहरे देह मन सब जलुची अग्नि मूर्तिमान अग्नि आसला भाया लगुच कौन ये त्राहि त्राहि त्रिलोकेश बने प्रदहत पुरम त्रिलोकनाथ भगवान श्री कृष्ण बर्तमान रक्षा कर बर्तमान द्वारका पूरा जली गोटे अग्नि अग्नि मनुष्यटा अग्नि तो जलुची से मनुष्य चारिआडे तेणु जलुआ गोटे अग्निर मूर्ति माड़ी आसी श्रुत्वा तत्जनवैक्लव्यम दृष्ट्वा स्वानांच साध्वसं शरण्यहं संप्रहस्य आह मां भयिष्ठ इति अवितास्म्यहं श्रुत्वा तत्जनवैक्लव्यम लोकान विकरण चित्कार करने लगे माने विराट राक्षसटा एवं सर्वांग जलुची तार मनुष्य आकृति मनुष्य भाया क्या जलुची निआ ये प्रकार देखी समस्त भय चित्कार कले निजर विकल अवस्था देखिए भगवान शरण्य संप्रहस्य शरणदाता भगवान कृष्ण हसी हसी कहले माँ भविष्य किसी भय करनी
इति पवितास्म्यहम ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରି ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ଭୟ କରିବି ସର୍ବସ୍ୟାନ୍ତର ବହି ସାକ୍ଷୀ କୃତ୍ୟାନି ମାହେଶ୍ୱରୀ ବିଭୁ विज्ञाय विघातार्थम पार्श्वस्थं चक्रमादि संगत सर्वशांत बहि साक्ष्यै कृत्यान माहेश्वरी विभु समस्त अंतकरण विराजमान करता साक्षी स्वरूप भगवान शिवशंकर माहेश्वरी कृत्यान ये शिवशंकर को खुशी करके द्वारा सृष्ट कृत्या ये गोटे राक्षसी ये बर्तमान आसी अग्निपिंड विज्ञाय तद्विघातार्थम एक प्रभु चिंता कर जाने सागे सागे सुदर्शन पार्श्वस्थ चक्रम आदेश निज पाखे सुदर्शन को आदेश दे कौन कहले तत् सूर्यकोटि प्रतिमं सुदर्शनम जज्जल्यमानं प्रलयानलप्रभं सुतेजसा खं ककुभूत रोदसी चक्रं मुकुंदास्त्र मथाग्नि मार्दयत तत् सूर्यकोटि प्रतिमं सुदर्शनम सुदर्शन तेज हूँ गोटे सूर्य न गोटे सूर्य को आम चाहिए एवं प्रचंड खरा जली जाऊँगी कोटि कोटि सूर्य तेज भाया सुदर्शन तेज एवं जाचुल्यमान प्रलयानल प्रभम प्रलयकालीन अनल जी संसार पोड़ी पकाए से भाया सुदर्शन चक्र कोटि कोटि सूर्यंकर तेज को धारण कर सोतेजसा खं ककुभूत रुदसी सुदर्शन चक्र निज तेज द्वारा आकाश पृथ्वी एवं समस्त चतुर्थ ब्रह्मांड को जयला भाया जयला क्षमता रही सुदर्शन पाखे ये प्रकार चक्रम मुकुंदास्त्रम अर्थ अग्नि मार्दयत से सुदर्शन अस्त्र पठेदेले जाई से अभिजार अग्नि को निस्तेज करदे आ सुदर्शन तेज जहाँ तेज कृत्यार तेज नष्ट हो गला कृत्या नल प्रतिहत स रथांग पाणी रथांग पाणे अस्त्रौजसा सरूप भग्न मुख निवृत वाराणसी परिसमेत्य सुदक्षिणं सरुचिरनं समदहत सुकृतो अभिचारः कृत्यानलः प्रतिहतः स रथांग पाणे रथांग पाणे चक्रपाणी भगवान कृष्णकर चक्र जाकि पहुँची जाती कृत्या पाखे से हतप्रभ होगा अस्त्रौजसा हे सुखदेव कहते हे राजन परीक्षित कृत्या नल प्रतिहत सुदर्शन जी पहुँच जाते से जो कृत्या रोचा कृत्याटा शिव द्वारा प्रेरित होता सी बर्तमान चक्र तेजरे निष्प्रभ हो गए एवं सी कृष्ण को मारिया कथा कृष्ण पाख बसी न पारि उल्टी लेउटिले लेउटिले काशी नदी की पहुँचीगले वाराणसी परिसमेत्य सुदक्षिण तम वाराणसी आसिक पहुँचीगले एवं सेठी सुदक्षिण यज्ञ शाला बसुँच ब्राह्मण सहित सुदक्षिण काशी राजा पुओ तेणु कौन कले
समतः सुकृतो अभिचार अभिचार विद्या प्रयोग कर जो राक्षसी पठिया होता सी यदि प्रकृत जहाँ पाख पठिया मारी पार ना सी लेउटिक जी पठे मार जहाँ को मारवाटा थर आज डरी पार कृष्ण को सी किए मारे तो मारी पारानी तेणु आसिक काशीराज पुरोहित ही मारिदेला चक्रंच विष्णु तदनुप्रविष्ट वाराणसी साट सभा प्रलया पणा स गोपुराटाड़क ओष्ठ संकुला सकोश हस्त्यस्व और रथान सारा बर्तमान सुदर्शन द्वारा से कृत्या निश्चित होगा सी जाकि काशी राजा पुत्र सुदर्शन एवं ब्राह्मण को पोड़ी की शेष करदेला चक्रंच विष्णु तदनुप्रविष्टम तापर कृत्या जुआड़े गला सुदर्शन चक्र पछे बढ़ी गोड़े गोड़े कले कौन ना वाराणसी साट सभा सभाया पणा काशी सब घर द्वार दोकान बजार सब पोड़ी छिन्न करदे स गोपुर अट्टाड़क कोष्ठ संकुला नगरी बरण अट्टालिका सभा भवन विपणी स्थान नगर द्वार सब बाहर पदा कर कृष्ण से क्लिष्ट कर्मण सकुश हस्ती अश्व रथ रथान्नशाला सब तो घर द्वार भागिले सागर घोड़ा हाथी रथ सब भागी मुंड करदे पोड़ी पकड़े समस्ती दग्ध्वा वाराणसी सर्वान् विष्णु चक्रम सुदर्शनम भूय पार्श्वमुपातिष्ठते कृष्णस्य क्लिष्टकर्मणः अक्लिष्टकर्मा कौन कर्म भगवान कष्टकर नुहे ये प्रकार अति सहज सब कर्म कर दक्षता थी भगवान कृष्ण पाखक श्री सुदर्शन चक्र वाराणसी संपूर्ण पोड़ी दे भूय पार्श्व को प्रतिष्ठित पुणी आसिक पाखे पहुंचे किए सुदर्शन जय तत् श्रावयत मार्ग्या उत्तम श्लोक विक्रम समाहितो वा शुणुयात सर्वपापी प्रमुच्यते जो व्यक्ति भगवान का ये जो पराक्रम कथा सुनाए समाहित वा शुणुयात निजे सुनाए बा अन्य मुखर ये कथा को शुणे ये सर्वपापी प्रमुच्य समस्त पापता को से उद्धार पाई जाए इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कंधे उत्तरार्धे पौंड्रका निबोध पौंड्रकबोध षष्ठी अध्याय षष्ठी अध्याय तापर सप्तष्ठी अध्याय सतष्ठी अध्याय द्विविध बोध द्विविध गोटे बानर बोध राजा उवास ये कथा पर राजा परिहित प्रश्न कले कौन कहते व्यूहम सचमेच्छामि रामस्य अद्भुत कर्मण अनंतस्य अप्रमेयस्य जब अन्यत्र भगवान प्रभु राजा परिहित सुखदेव प्रश्न कले प्रभु मु बर्तमान पुनर् शुणा चाहूँगी अद्भुत कर्मा विचित्र कर्मा बलराम कथा ये अनंत से अप्रमेय एवं जत अन्यत्र कृतवान प्रभु
कहले श्रुतिमिच्छामि अद्भुत करुणा बलराम कथा जी हेले अनंत जी हेले अप्रमेय से आउ कौन कौन काम कले से कथा मो आगे कह श्री सुख कहते नरकस्य सखा कश्चित दिविद नामवान सुग्रीव सचिव सोथ भ्राता मैदस्य विर्यवान आउ कौन कले हौ शुण एक कही सुखदेव कहते जे नरक जो भूमिपुत्र नरकासुर जी 16,100 कन्या रखिला भगवान कृष्ण विनाश कले तार सखा सांग हूँ दिविद नाम को गोटे बानर सुग्रीव से मंत्री थे सुग्रीव सचिव भ्राता मैंदस्य विजय मैंद बानर भाई सुग्रीव पाख मंत्री दिविद नाम बानर जी नरकासुर सखा चक्षु शो अवचिति कुर्बन बानरु राष्ट्र विप्लव पूरा ग्राम करान घोषान अदहत बन्यमु सुजान चक्षु शो अवचिति कुर्बन बोले हे परिहित दिविद नाम गोटे बानर थे श्रीकृष्ण नारकासुर को मारिदेले बोली शुणीगला क्षणी निज सखार चक्षुषु उपस्थिति कुर्बन बानर राष्ट्र विप्लव निजर सखा मरी जाइए नरकासुर एक जानिकी बानर कौन कला दिविद चारिड़े बुझे बुझी लोक उत्पीड़न कला गाँ गाँ सब उड़ा इधुड़े कमार कला पूरा ग्राम करान घोषान अदहत बंधी उत्सृजन जहाँ फोपाड़ी सब जय लगे क्वचित शैलम उत्पाट्य न ते देशान तई देशान समचुन्न बड़ बड़ पहाड़ टेकी बस्ती मान पकई गाँ गाँ ध्वंस कला कुछ उत्पाट्य तई देशान समचुन्न बड़ बड़ पहाड़ टेकी फिंगी गाँ गाँ चूर्ण विचूर्ण चूर्ण भांगी खण विखंड कर आनर्दान सुतरांगेव जत्रास्ते मित्रहा हरि ये चारिड़े बुली बुली राज्य ध्वंस कर प्रकृत नरकासुर को मारिया भगवान कृष्ण मानी जानी तेणु से कृष्ण जो अस आनर्त देश तार मित्र नरकासुर को नरकासुर हंपा बधकर्ता भगवान कृष्णकर राजधानी कृष्ण रही द्वारकार से आनर्तर आसिक पहुँचीगला क्वचित समुद्र मध्यस्थ दुर्भ्यांग उत्क्षिप्य तत् जलम देखला जी समुद्र भर रही तेणु पानी की पिटला हाथ में से सब छिटला छिटिकला देशान नागायुत प्राण बेड़ा कूड़ा कूड़ान बेड़ा कूड़ा नम जयन समुद्र मध्य पशिकी निज बाहू को पिटिकी समुद्र पाड़ी की उछुड़ेला और देशा नागायुत प्राण एक अयुत हाथीर बल था से दुई दबानर वैतानिकान खड़ह
ସେମାନଙ୍କର ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରେ ମଳମୂତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରି ଅଗ୍ନିକୁ ଦୂଷିତ କଲା। ବେଳାକୁଳାନ ଅର୍ଥ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ପଶି ବାହୁକୁ ବାଡ଼େଇକି ସ୍ନାନ କରି ସମୁଦ୍ର ବେଳାକୁ ଆଉ ଏ ପ୍ରକାର ଜଳକୁ ଆଘାତ କରିବା ସମୁଦ୍ରରେ ଢେଉ ଉଠିଲା। ଆଶ୍ରମା ଋଷି ମୁଖ୍ୟାନାଂ କୃତ୍ୱା ଭଗ୍ନ ବନସ୍ପତି ଅଦୂଷୟତ ସକୃତ ମୂତ୍ରି ଅଗ୍ନି ବୈତାନିକା ଖଳ। ଦୁଷ୍ଟ ବାନର କ'ଣ କଲା? ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରମରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଭଗ୍ନ ବନସ୍ପତି ଆଶ୍ରମରେ ଥିବା ଗଛଲତା ସବୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଚୁରମାର କଲା ଏବଂ ସେମାନେ ଅଗ୍ନି ଜାଣିକିରି ଅଗ୍ନିହୋତ୍ର କରୁଥିଲେ। ସେ ଅଗ୍ନିରେ ମଳମୂତ୍ର ତ୍ୟାଗ କଲା। ଏ ଖଳ ଦେବୀ ବାନର ଅତି ଦୁଷ୍ଟ ସ୍ୱଭାବ। ହଜାର ହାତୀର ବଳ ଅଛି, ସେ ଆଉ ଛାଡ଼ୁଛି କୋଉଠି? ତେଣୁ ପୁରୁଷାନ୍ ଯୋଷିତ ଦୃପ୍ତ ଦ୍ରୋଣୀ ଗୁହାଶୁଷ ନିକ୍ଷିପ୍ୟ ଚାପ୍ୟଘାତ ଶୈଳୀ पेशस्कारिव कीटकम। पुरुषान् जोषितः दृप्तः अत्यंत पराक्रमी से दुष्टुटा। तेणु पुरुष मान स्त्री लोक मानक महाभृत द्रोणी गुहाशुच नहीं पर्वत गुफा भर बुड़ीकि गुफा द्वार मुझी दूसरा निक्षिप्य चाप्य शैली सब पुरुष एवं स्त्री मान नहीं गुफा भर रखी द्वार मुझी पकड़ा। पेशस्कारिव कीटकम गुफा मुह को बंद करूला। जेपरी भ्रमर कीट मान को आणिकी ता बसा भर रखिकी द्वार में रण होता बसिकी सी भर से रही मरुते पुणी भ्रमण हो जाते। ठीक है मनुष्य मान को लेकिन गुहा भर रखी पहाड़ गुफा मुहरे पहाड़ लदी रोता आशीर्वाद ने एवं देशान विप्रपूर्व विप्रपूर्वर्ण दुषयंश कुलस्त्रिय चारे घुरी घुरी सी भय सृष्टि करदेला सबुआड़े कुलस्त्री मान दूषित करेला। श्रुत्वा सुललित गीतम गिरी रईवतकम जजौ तापर शुणिया को पाइला जे गोटे अति सुंदर स्वर गीत शुभुची उठी ना रईवतक पर्वत उपर किए से बोलूँ कौन नहीं बोली रईवतक पर्वत आड़ दौड़ा। तत्र अपेक्षत यदुपति रामम पुष्कर माणिनम सुदर्शदीय सर्वांगम ललना चूथम जगम सी देखे तो उठी रईवत पर्वत ऊपर देखला सेठी यदुपति बलराम जी पद्ममाला बेकर पकई देखा अत्यंत सुंदर कमनीय रूप एवं स्त्री मान गहन बस गीत नृत्य बाद्य चलती गायंत बारुणी पीवा बलराम टे बोतल पानी भल पाती तेणु बारुणी मद्यपान करी मद विहूल लोचन विभ्राजवानम बपुषा प्रभिन्न बारणम तेणु आखि मद अनुसार टलटल हो विभ्राजमानम बपुषा निजर सुंदर शरीर देखिले मन हो सत जपरी से मदमुक्त हाथी टे गोटे हाथी भाया बलराम दिखाई से प्रचुर बल देखा गौरवर्ण
ମଦ ଫଦ ଖାଇକି ଆଖି ଟଳଟଳ ହେଉଛି, ଇଆଡ଼େ ପଦ୍ମମାଳ ପଡ଼ିଛି, ତେଣୁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ଇଏ ଦ୍ୱିବିଧ ବାନର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଗଜରାଜ ଦୁଷ୍ଟ ଶାଖାମୃଗ ଶାଖାଆରୁଢ କମ୍ପୟନ ଦ୍ରୁମାନ ଚକ୍ରେ କିଳିକିଳା ଶବ୍ଦମ୍ ଆତ୍ମାନଂ ସମ୍ପ୍ରଦର୍ଶୟନ୍। ଆସିକି କ'ଣ କଲା ସେଠୁ, ଆଉ ଅତି ଦୁଷ୍ଟଟା ବାନର, ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ସିଏ। ତେଣୁ ସେ ଦୁଷ୍ଟ ବାନର ଶାଖାଆରୁଢ, ଗୋଟେ ଗଛ ଚଳିଆ ଶାଖା ଉପରେ ବସି ଡାଳକୁ କମ୍ପେଇଲା, ଥରେଲା ଜୋରରେ, ଚକ୍ରେ କିଳିକିଳା ରାବ, ଭୟଙ୍କର କିଳିକିଳା ଶବ୍ଦ କଲା। ଆତ୍ମାନ ସମ୍ପ୍ରଦର୍ଶୟନ୍, କାହିଁକି ନା ବଳରାମ କୁଆଡ଼କୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଗଛ ଉପରେ ଚଢ଼ି ଡାଳକୁ କମ୍ପେଇ ଭୟଙ୍କର ଶବ୍ଦ କଲା, କିଳିକିଳା ନାଦ। ତସ୍ୟ ଧାର୍ଷ୍ଟ୍ୟଂ କପେଃ ବିକ୍ଷ୍ୟ ତରୁଣ୍ୟଃ ଜାତିଚାପଳାଃ ହାସ୍ୟପ୍ରିୟା ବିଜହସୁ ବଳଦେବ ପରିଗ୍ରହ। ତସ୍ୟ ଧାର୍ଷ୍ଟ୍ୟଂ, ସେ ବାନର ଧୃଷ୍ଟତା, ଅତି ଦୁଷ୍ଟଟା, ଏବଂ ଗୋଟା ଗଛ ଉପରେ ଚଢ଼ି ଶବ୍ଦ କରୁଛି ଭୟଙ୍କର। କପେଃ ବିକ୍ଷ୍ୟ ତରୁଣ୍ୟଃ ଜାତିଚାପଳାଃ, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାତିଟା ହେଲା ଚଞ୍ଚଳ ଚିତ୍ତ, ସ୍ଥିରତା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ, ଏବଂ ଭୟଭୀତ ହୁଏ ଅଳ୍ପ କଥାରେ। ତେଣୁ ସେ ତରୁଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ବଳରାମଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଯୁବତୀମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲେ। ହାସ୍ୟପ୍ରିୟା ବିଜହସୁ, ବଳରାମଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବାରୁ ସେମାନେ ବାନରର ଏସବୁ କର୍ମ ଦେଖି ନିର୍ଭୟରେ ହସିଲେ। ସେଠି ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ, ଯେହେତୁ ବଳରାମ ଅଛନ୍ତି ପାଖରେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ବିଶେଷ ଭୟ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲାନି। ତେଣୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ହସନ୍ତି, ହାସ୍ୟପ୍ରିୟ, ତେଣୁ ହସିଲେ ସବୁ ଠୋ ଠାଇକି। ତାହା ହେଳୟା ମାସ କପି ଭୃକ୍ଷେପି ସମ୍ମୁଖାଦିଭି ଦର୍ଶୟନ୍ ସୁଗୁଦଂ ତାସାଂ ରାମସ୍ୟ ଚ ନିରୀକ୍ଷତଃ। ଏ ହସାହସି କରିବାରୁ ସେ ଆଉ ଟିକେ କ୍ରୋଧ କଲା। ବାନର ଦ୍ୱିବିଧ ବଳରାମଙ୍କ ଆଗରେ ହିଁ ସେଇ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କଲା। ସେ କେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜର ମଳ ଦ୍ୱାରା ଦେଖାଇଲା, ତ କେତେବେଳେ ଭ୍ରୁ ନଚାଇ ଡରାଇଲା। ନାଟ କରିକି, ପ୍ରାୟ ଦାନ୍ତ କଟକଟ କରିକି, ଆଖିକି ଭ୍ରୁ ତାକୁ ଟେକି ଦାନ୍ତ କଟକଟ କରିକି ଡରାଇଲା। କେତେବେଳେ ତାର ମଳ ଦ୍ୱାରା ଦେଖାଇଲା, ଏମିତି ଗୁଡ଼େ କରିକି ଭୟ ମାନେ ଗର୍ଜନ ତର୍ଜନ କରି ଡରେଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ବଳରାମ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ତମ୍ ଗ୍ରାବଣାଂ ପ୍ରହାରତ କ୍ରୁଦ୍ଧ ବଳଃ ପ୍ରହରତାଂ ବରଃ ସ ବଞ୍ଚୟିତ୍ୱା ଗ୍ରାବାଣଂ ମଦିରାଗ କଲଶଂ କପି। ତମ୍ ଗ୍ରାବାଣଂ, କ'ଣ କଲା, ପଥର ଧରି ବଳରାମକୁ ଉପରକୁ ଫିଙ୍ଗିଲା। କ୍ରୁଦ୍ଧ ବଳଃ ପ୍ରହରତାଂ ବରଃ, ପ୍ରହରତାଂ ବରଃ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଘାତ ଦେଇ ମାରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିବା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାମର୍ଥ୍ୟବାନ କିଏ, ବଳରାମକୁ ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଥର ଫିଙ୍ଗିଲା। ତେଣୁ ସେ ଉପରକୁ ଗୋଟିଏ ପଥର ଫୋପାଡ଼ିଲେ, ବଳରାମ ଫିଙ୍ଗିଲେ। ତମ୍ ଗ୍ରାବଣା ପ୍ରାହାରତ କ୍ରୁଦ୍ଧ, ବଳରାମଙ୍କ ସମକ୍ଷରେ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରକାର ଅସଦ୍ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଇବାରୁ ପ୍ରଭୁ କୋପ କରି ବାନର ଉପରକୁ, ଆଉ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ତ ସମସ୍ତେ ଟେକା ଫିଙ୍ଗନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଭଲ କି ଗୋଟେ ଟେକା ଫିଙ୍ଗିଲେ। ସ ବଞ୍ଚୟିତ୍ୱା ଗ୍ରାବାଣଂ, ବାନର କିନ୍ତୁ ମହାଚାଲାକ। ତେଣୁ ସିଏ କ'ଣ କଲା, ଟେକାଟା ଯୁଆଡ଼ୁ ଆସିଥିଲା ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା, ଟିକେ ଦୂରେଇ ଗଲା, ଯାହାଫଳରେ ଟେକା ତା ଦେହରେ ବାଜିଲାନି। ମଦିରା କଲଶଂ କପି,
ବାରୁଣୀ କଳସଟା ଉଠାଇ ନେଇଗଲା। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ମଦ ଯାହା ପିଇଥିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କଳସ ଦିହରେ ମଦ ଥିଲା, ସେ ମଦ କଳସକୁ ନେଇଗଲା। ଗୃହୀତ୍ୱା ହେଳୟା ମାସ ଧୂର୍ତ୍ତ ହତଂ ଉପୟନ ହସନ୍ ନିର୍ବିଦ୍ୟ କଳସଂ ଦୁଷ୍ଟ ବାସାଂସିଂ ସ୍ଫାଳୟତ୍ ବଳମ୍। ମଦିରା କଳସ ନେଇକିରି ବାଡ଼େଇକିରି ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ଏବଂ ଦୁଷ୍ଟ ବାନର ବଳରାମଙ୍କ ବସ୍ତ୍ର ଭିଡ଼ିକି ଚିରିଦେଲା। କଦର୍ଥୀକୃତ୍ୟ ବଳବାନ୍ ବିପ୍ର ଚକ୍ରେ ମଦୋଦ୍ଧତଃ ତଂ ତସ୍ୟାତ୍ ଅବିନୟଂ ଦୃष्ट्वा ଦେଶାଂଶ ତଦୁପଚ୍ୟୁତାନ୍। କହିଲେ ହେ ପରୀକ୍ଷିତ, ଯେ ବଳବାନ ଓ ମଦୋନ୍ମତ୍ତ ଦ୍ୱିବିଦ ବଳରାମଙ୍କୁ ଭୃକ୍ଷେପଣ କରି ତାଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିବାକୁ ଲାଗିଲାରୁ ତାର ଦୃଷ୍ଟତା ଦେଖି ତଂ ତସ୍ୟ ଅଭିନୟ, ବଳରାମ ଜାଗାରେ ଲାଗିଲାଣି, ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଲୁଗାପଟା ଚିରି ସାରିଲାଣି, ତାଙ୍କ ମଦ ମାଠିଆକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ଏବଂ ଗଛପତ୍ର ଡାଳ ଭାଙ୍ଗିକି ଦାସା କଲାଣି। ଏସବୁ କଥା ଦେଖି ଦେଶାଂଶ ତତ୍ ଉପଦ୍ରୁତାନ୍, ସେ ଦେଶକୁ ମାନେ ସେ ପରିବେଶକୁ ଦୂଷିତ କରିସାରିଲେଣି। ତେଣୁ କ୍ରୁଦ୍ଧ ମୁସଳମାଦାୟ ବଳରାମଙ୍କ ହେଲା ହଳ ଏବଂ ମୁସଳ ମୁଖ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର। ତେଣୁ ବଳରାମ ଅତ୍ୟନ୍ତ କୋପ କରି ଧଇଲେ ମୁସଳଂ ଆଦତ୍ତ ହଳଂ ଚାରି ଜିଘାଂସୟା। ହଳ ମୁସଳ ଯଦି ବଳରାମ ଧଇଲେ ଆଉ କେହି ବଞ୍ଚିବାର ନାହିଁ। ଯେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁଦର୍ଶନ, ତାଙ୍କର ହଳ ମୁସଳ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହଳ ମୁସଳ ଧରି କ'ଣ କଲେ, ଦ୍ୱିବିଦୋପି ମହାବୀର୍ଯ୍ୟ ଶାଳଂ ଉଦ୍ୟମ୍ୟ ପାଣିନା। ସିଏ ବାନରକୁ ଛାଡ଼ିବାର, ତେଣୁ ସିଏ ଶାଳ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ସଳଖ ଏବଂ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ, ତେଣୁ ଶାଳ ଗଛ ଉପୁଡ଼ିକି ଧରିଲା। ଇଏ ହଳ ମୁସଳ ଧରିଲେ କିଏ, ବଳରାମ। ଅଭ୍ୟେତ୍ୟ ତରସା ତେନ ବଳମ୍ ମୂର୍ଧନ୍ୟତାଡ଼ୟତ୍ ତଂ ତୁ ସଂକର୍ଷଣଃ ମୂର୍ଧ୍ନି ପତନ୍ତଂ ପ୍ରବଳୋ ଯଥାୟାତ୍। ଅଭ୍ୟେତ୍ୟ ତରସା ତେନ, ତାପରେ ଦ୍ୱିବିଦ ବାନର ଶାଳ ଗଛ ଉପୁଡ଼ି ବଳରାମଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ପ୍ରହାର କଲା। ତଂ ତୁ ସଂକର୍ଷଣଃ ମୂର୍ଧ୍ନି ପତନ୍ତଂ ଅଚଳୋ ଯଥା। ତାଙ୍କୁ ପକେଇଲା ମଧ୍ୟ ସିଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବଳବାନ, ସେ ଗଛ ଆଘାତରେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଲାଗିଲାନି, ସେ ଅଚଳ ହେଇକି ଠିଆ ହେଲେ, ତାଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ये तीसरा भाग हो गया, कल देखिए।